ମୁଁ କହିଲି ନା ଏ ଜଳ ସମର୍ଥନ ଯୋଉ ଅଛି ଏ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ପାଇଁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ସରକାରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆମ ମାନଙ୍କର ନାଁ ଯଦି ରହିବ ଇଭିଏମ ମେସିନ ରେ କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଆସି ଭୋଟ ଦେବେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ବିକାଶଶୀଳ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ପାଇଁ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଗଲି ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଭେଟ ହେଲି ସେମାନେ ଅନେକ ସ୍ନେହ ଏବଂ ଆଦର ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କଲେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ 4 ଘଣ୍ଟା 4.5 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଆମେ ବୁଲିକି पूरा शेष पर्यंत जाई बर्तमान नेमाल बाड़े फेरिकी जीवु आजी आज्ञा एथर किसी विरोधी ना माननीय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक जो भाई काम कर सब क्षेत्र में अच्युतानंद पीठालय नवीकरण सरकार निष्पत्ति नहीं आपण मैंने जानते तेणु ए परिप्रेक्षी विरोधी किसी ना समस्ते नवीन बाबू सरकार प्रभु का आशीर्वाद मोर घर ओरिजिनाली हूँ पुरी जगन्नाथ महाप्रभु मंदिर 7 किलोमीटर दूर तेणु जिते प्रभु सानिध्य मिले अनेक मो आशीर्वाद बोली मो मन समस्त से कथा मन करते।